हाय फ्रेंड्स मो रश्मि आपण मानक रश्मि टीवी स्वागत जनाऊँगी। तो फ्रेंड्स प्राथमिक शिक्षकर 2 दफा दाबी आजिकार नुहे बहुत दिनर दाबी ही रही अच्छी। तो आपने जानिथे 2017 मसीहार आपणकर जो ग्रेड पे चेंज 2800 ग्रेड पे कथा दाबी करा जाई आसुछि, किंतु दुखर विषय एबे जाए आपणकर दाबी पूरण हो पारुना। किंतु यारी भितर गोटे बड़ अपडेट आछि जोड़ा कि फाइनान्स डिपार्टमेंट सहित आलोचना होती एवं फाइनान्स डिपार्टमेंट कौन गोटे नुआ प्रपोजाल देछि जो 4 वर्ष पर 2800 ग्रेड पे ताकू नहीं आसछि एबे बड़ अपडेट जोड़ा कि बहुत भाइराल होछि ताकू मध्य आलोचना करबा। ता सहित 6 ईयर काउंट 6 नेशनल इंक्रीमेंट को नहीं मध्य कौन अपडेट रही एवं सुधा फाइल जाइछि कि ना नहीं ताकू नहीं मध्य चर्चा करबा। तेणु आपण मानकु अनुरोध वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी देख सारा पर वीडियोटी पसंद आसिले वीडियोटी को हृदय लाइक कर दियंतु। ता सहित आपणकर सांगसाथी मानकु वीडियोटी को व्हाट्सएप एवं फेसबुक माध्यम रे शेयर करने बिल्कुल भी भूलु ना। ता सहित एवं सुधा जदि चैनल टी को सब्सक्राइब करना सर्वप्रथम चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं ता पाखरे आसुथिबा ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु जाफल कि ये लेटेस्ट अपडेट सर्वप्रथम आपण माने आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। डेरी न करी चलंतु जानिबा कौन रही अपडेट अर्थात आपणकर जो महासंघ तरफ भुवनेश्वर आलोचना होती तार रिपोर्ट बा स्टाटस आसी। आज हाई पावर कमिटी और फाइनान्स डिपार्टमेंट सह मिलित बैठक में 6+6 बाट क्लीयर होइतिबार स्पष्ट सूचना मिलता बेले अर्थात 6+6 तो प्रथम रूप आपन को अपडेट देछि जे 6+6 आपनकर रास्ता क्लीयर रही किंतु फाइल जाइछि कि ना नहीं ता एबे सुधा आपनकर स्पष्ट है नहीं। ग्रेड पे 2800 सरकार कौन स्पष्ट भाव में निष्पत्ति नहीं पारुना। या द्वारा स्कीमेटिक और एक्सकैडर और आउ एका अध्याय जोड़ी हेबो फल आम बाट अस्पष्ट कहीं ना जेहेतु 2800 ग्रेड पे स्पष्ट न होबार कारण से स्कीमेटिक शिक्षक मध्य रेगुलर भी एक्स कैडर माने मध्य कैडरभुक्त हे तेणु से नुआ अध्याय जोड़ी हो से बाट अस्पष्ट रोचे बोली वार्ता आसी। फाइनान्स आज जो अलग बाट आम निष्पत्ति नहीं पारुना या द्वारा स्कीमेटिक और एक्स कैडर आउ एक अध्याय जोड़ी होगा फल आम बाट स्पष्ट बोली कहते। फाइनान्स आज जो अलग बाट आम देइछि सेथिरे महासंघ सहमति प्रकाश करना। VA रे रेसिडेंस पीरियड को गवर्नमेंट 4 इयर्स जोड़वा को योजना करी 2800 देवाकू चाहूँगी अर्थात VA रे जो रेसिडेंसी पीरियड रही ताको गवर्नमेंट 4 वर्ष जग करिवो एवं 2800 ग्रेड पे देबो बोली चाहूँगी। ये गवर्नमेंट रो प्रपोजल रही। तो मीटिंग हेल्ड टुडे दी हाई पावर कमिटी मेट विथ द फाइनान्स डिपार्टमेंट फाइनान्स डिपार्टमेंट सहित एवं हाई पावर कमिटी सहित बृहत आलोचना होती 6+6 इश्यू को नहीं आलोचना जमती कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट दि 6+6 मैटर जो रही बिकम क्लीयर एवं बहुत शीघ्र एंड एन ऑफिशियल क्लारिफिकेशन से नहीं आसुअछि। तापर ग्रेड पे 2800 को नहीं कि कौन रही ना गवर्नमेंट हैज नॉट येट टेकन एनी क्लियर और फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग ग्रेड पे 2800 अर्थात सरकार राज्य सरकार एबे सुधा कौन सी क्लियर डिसीजन नहीं नांती रिगार्डिंग ग्रेड पे 2800 को नहीं। फोर्थ रही schematic and excadder issue को नहीं ना there is still confusion about whether there will be a schematic system or excadder system with additional condition अर्थात जदि आपनकर एडिशनल कंडीशन माने VA पीरियड टी रेसिडेंसी पीरियड जदि आपनकर 4 इयर्स रखा जाए तेरे प्रमोशन बाट गोटे प्रकार बंद हो तो से कहुच्छी स्कीमेटिक आउ एक्स कैडर कंडीशन भली ए कंडीशन को रखा जाउची जेमिति स्कीमेटिक प्रमोशन पाउना बा एक्स कैडर शिक्षक प्रमोशन पाउना से भली VA रो शिक्षक टीए प्रमोशन पाई परिबो नाही ताहा आपनकर नुआ योजना जो सरकार रखिंट। फिफ्थ रे फाइनान्स डिपार्टमेंट प्रपोजाल रही। फाइनान्स डिपार्टमेंट सेपरेट प्रपोजाल देछि जोड़े कि महासंघ एसोसिएशन से राजी है नहीं। तो VA रेसिडेंसी पीरियड कंडीशन कौन रही ना गवर्नमेंट प्लान करुच्ची 4 वर्षर रेसिडेंसी बा सर्विस पीरियड VA रे जोड़िबो बिफोर 2800 ग्रेड पे देबा
ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ କନକ୍ଲୁଜନ୍ କ'ଣ ନା ମ୍ୟାଟର ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଣ୍ଡର ଡିସ୍କସନ୍। ତେଣୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଫାଇନାଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସୋସିଏସନ୍ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଛି ସେଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନୁହେଁ। ତ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ନା ଫାଇନାନ୍ସ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମହାସଂଘ ସେଥିରେ ସହମତି ଦେଇନାହିଁ। ଭିଏରେ 4 ବର୍ଷ ରେସିଡେନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଛି ସରକାର। ଭିଏରେ 4 ବର୍ଷ ସେବା ବା ରେସିଡେନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ ସର୍ତ୍ତ ଯୋଡ଼ି 2800 ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସରକାର ମାମଲା ଏଖଣି ଚର୍ଚ୍ଚାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ବିଳମ୍ବ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖାହେଉଛି। ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ମହା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚୁନି ଫାଇଲ। 10 ବର୍ଷରେ 11 ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଛି ନଗଦ 22 କୋଟି। ଦେବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ନଗଦ 4.28 କୋଟି ଜବତ। ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଧରା ନ ପଡ଼ି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଥାଇ ଧରୁନି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତ ଇଏ ସବୁ ବିଭାଗରେ ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ବି ଇଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଓ ଅଫିସ୍ ଡିଓ ଅଫିସ୍ରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ରାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାୟଟି ବାହାର କରିଛି ଯେ ଟିଇଟି ଫର୍ ଅଲ୍ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଇଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅର୍ଡ଼ର ଅନ୍ ଆପ୍ଲିକେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଟିଇଟି ଟୁ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟିଚର୍ସ। ଯେଉଁ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଟିଇଟି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଟିଇଟି ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି ପୁରା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା ସେମ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରଖାଯାଇଛି। ଏନି ସଚ୍ ଟିଚର୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 5 ଇୟର୍ରୁ ଲେସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହି will not be considered eligible without he or she having qualified the ଟିଇଟି। ବିନା ଟିଇଟିରେ ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ ନାହିଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସର୍ଭିସରେ ରହିପାରିବେ 5 ଇୟର୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଥିବ। ତା ସହିତ ଦେ ସେଲ୍ ବି ଅଣ୍ଡର ଏନ୍ ଅବ୍ଲିଗେସନ୍ ଟୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଦ ଟିଇଟି ୱିଦିନ୍ 2 ଇୟର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡେଟ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୋର୍ ଦେନ୍ 5 ଇୟର୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ରହିଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟିଇଟି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ଯଦି ସେଇ ଟିଚର୍କୁ ଇଏ ଟିଇଟି ୱିଦିନ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେମାନେ ଟିଇଟି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରିଲି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରାଯିବ ଏବଂ ପେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ପେଡ୍ କରାଯିବ ଯାହା ତାଙ୍କର ଟର୍ମିନାଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ସ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟିଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିଇଟି ନ ପାସ୍ କଲେ ସେମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିକାର ବ୍ରେକିଂ ଅପଡେଟ୍। ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।